ত্রিপুরার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য রাজ্যসভায় রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কগুলিতে দেখা দেওয়া বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করেছেন। তিনি সড়কগুলির বর্তমান অবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি এবং যাতায়াতজনিত দুর্ভোগের কথা তুলে ধরে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ণ উন্নতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তার উদ্যোগে ত্রিপুরায় ৮টি জাতীয় সড়কের সুবিধা পাওয়া গেছে, যা রাজ্যের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে ৩টির কাজ চলমান আর ৬টি সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ৮ নং মুঙ্গিয়াকামী আমবাসা 108B, 208B এবং 208A নং সড়কগুলিতে ভাঙাচোরা অবস্থা এবং বর্ষাকালে জল জমে যান চলাচলে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগেই ত্রিপুরা রাজ্য ৮টি জাতীয় সড়কের সুবিধা পেয়েছে। এই সমস্যাগুলির ফলে সাধারণ মানুষ, পণ্য পরিবহন এবং জরুরি পরিষেবায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দ্রুত সমাধান এবং অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের আবেদন জানান তিনি। পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাহত হবে বলে সতর্ক করেন তিনি। শেষে আশা প্রকাশ করেন যে কেন্দ্র সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে, যা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आज हमको बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ राज्यों में एक त्रिपुरा है। मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, इसमें त्रिपुरा भी शामिल है। और त्रिपुरा में एक नेशनल हाईवे होता था, लेकिन मोदी जी आने के बाद 8 नेशनल हाईवे बनाने का काम मोदी जी ने किया है। इनमें से 6 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बना हो चुका है और उसमें बाकी 2 में काम चल रहा है। लेकिन दुख की बात है कि NH8 मुंगियाकामी टू अम्बासा, NH 108B, 208B खुआई से मानिक भंडार और NH 208A मानिक भंडार से कोयला शहर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, इनमें से कुछ खामियां दिखी गया है। जो इसमें से बीच में कुछ रास्ता जो काम हुआ है, इनमें से बड़ा बड़ा जो होल हो गया है, जिसके कारण से इधर का फार्मर, स्टूडेंट या आम नागरिक का और खास करके एम्बुलेंस परिसेवाओं में बहुत बाधाएं विघ्न हो रहा है। मैं आपके माध्यम से NHAI जो मिनिस्ट्री है और PM गति शक्ति की प्रकल्प में जो ये काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं, जो ये जो जहां जहां ये क्षतिग्रस्त हुआ है, ये रोड में 3 रोड में मैं जो उल्लेख किया है, उस रोड में दोबारा सर्वे करके इसमें बजट बढ़ा के इसमें जो रास्ता बनाए वो टेक्सई हो या लॉन्जिविटी हो, ये ध्यान देने के लिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।